Even when you revere someone, you don't revere him so much and you praise him so much that you equate him to Allah. So many a time in the Muslim Ummah, you have poetry that you try praising someone so much that you make him equal to God. That is shirk. امید ہے آپ سب خیریت اور خوشیوں سے پرزور آباد ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر اپنے ذہن پر توجہ دی ہے کہ کیا ہم نے کسی کو اعزاز دینے کے لیے اس شخص کو کبھی اپنا آئیڈل کہہ کر پکارا ہو، یعنی اپنی عقیدت بیان کری ہو اس شخص کی تعریف میں یا اس سے اپنی خوشنودگی ظاہر کرنے میں؟ آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ کیا میرا ایسا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ کیا آئیڈل کا خطاب دے کر ہم اس شخص کو خدا کا عہدہ تو نہیں دے رہے ہیں، یا ہم سے کفر جیسا بڑا گناہ تو انجانے میں سرزد نہیں ہو رہا ہے؟ تو چلیے آج ہم سب مل کر اس سوال کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب خود ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظوں میں سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، بلیونگ بینگز چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ڈاکٹر ذاکر نے ملیشیا کے شہر پرلس میں ایک بیان پیش کیا، جس کے بعد آپ نے سوال و جواب کا مقدمہ بھی رکھا، جس میں ایک خاتون نے آپ سے sوال اٹھایا کہ مسلمان اگر کسی کو پسند کرتا ہے کیا اس شخص کو اپنا آئیڈل کہہ کر پکار سکتا ہے؟ This is another question from the Muslimah doctor. What is your opinion using of the term idol? Whereas idol we understand it as polytheism. So whereas they can use actually the word such as icon or role model. For example, we idolize Dr. Zakir Naik. Is it wrong or is it a matter of terminology? ڈاکٹر ذاکر اس کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس لفظ آئیڈل کے دو مختلف معنی ہوتے ہیں۔ پہلا آئیڈل یعنی بت، دوسرا آئیڈل یعنی جس کی آپ تعظیم کرتے ہوں۔ اس لفظ کا پہلا تعلق مورتی یا بت سے ہے، اور اگر اس سے مراد اس کی پرستش ہے تو یہ بالکل حرام ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کی آپ عزت کرتے ہوں، جیسے وکالت میں جج کی، تو اس کو ہم مائی لارڈ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن انگریزی میں لارڈ کا مطلب خدا بھی ہوتا ہے، پر ہم ایک جج کو بھی لارڈ کہہ کر پکارتے ہیں، لہٰذا یہ حرام نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر نائک یہ بھی نصیحت دیتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس لفظ آئیڈل کو استعمال نہ کریں اور اس کی جگہ کسی دوسرے لفظ کو استعمال کریں، جیسے کہ آئیکن یا پھر ریویئر یعنی تعظیم کرنا، تاکہ ہم شک و شبہ سے دور رہ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایسا اس لیے کہا تاکہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کہیں انجانے میں بھی کسی شخص کو اللہ کے مانند معبود نہ بنا دیں، اس لیے آپ نے ہمیں احتیاط برتنے کی ترغیب دی ہے۔ The question posed by the sister is that is it right to use the word if you appreciate someone, you use the word idol or to use the word icon? In English language, the word idol has two meaning. One means having an image of God, which is shirk, it is haram. And one is someone who you revere, you also call it idol. Like for example, when you go to a court of law, you say me Lord. Lord in English means God. Lord also means you refer to a judge. So if you say, can you say me Lord to a judge, is it haram? Or say no, it's not haram. Lord actually means one meaning is God and one meaning is a judge. So when you refer to the judge also is called as Lord. So same way, idol has got two meanings. One meaning is talking about an image of God or a sculpture. So this idol per se is haram, but idol also can mean someone who you revere. So in that way, using the word English idol is not haram, but avoiding is better. So people don't get the misunderstanding. And like the word icon, you can say I revere this person rather saying I idolize this person. So technically it may not be wrong, but to be away from doubt, better not to use it. You can use the other word that I appreciate or I revere him. بت پرستی اتنا بدترین عمل ہے کہ خود اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا ان بتوں کے بارے میں اللہ کے کلام میں۔ سورہ صفات میں آپ نے ان بتوں کو دیکھ کر کہا الا تعقلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ پھر کہا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا آتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو
जिन्हें खुद तराशते हो। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया और जो कुछ तुम बनाते हो उसको भी। आगे डॉक्टर जाकिर फरमाते हैं कि जिस भी शख्स को आप आइकन कह रहे हो या जिसकी भी ताज़ीम कर रहे हो, आपको इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप उसकी उतनी ही ताज़ीम करें जितनी की शरीयत में हद दी गई हो, और ये इज़्ज़त शरीयत से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग किसी की तारीफ उस दर्जे तक कर देते हैं कि उस शख्स की निस्बत अल्लाह ताला से कर बैठते हैं, जो कि एक मुशरिकाना हरकत है। और डॉक्टर जाकिर ने ये बात इसलिए भी बताई क्योंकि ज़माने जाहिलियत में लोग शेर व शायरी में काफ़ी दिलचस्पी लिया करते थे, यहाँ तक कि अपने बादशाहों और हुक्मरानों को अपनी शायरियों में अल्लाह के यक्स और अल्लाह जैसा बताते थे, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर या एक दीवाना शख्स कहते थे, और तो और मुशरिकीन मक्का अल्लाह के कलाम को शायरी बताते थे। The thing is, when you use the word icon, he is an icon. That's no problem. But see to it that even when you use the word icon, the things you do should not go away from the rules of the Sharia. Even when you revere someone, you don't revere him so much and you praise him so much that you equate him to Allah. So many a time in the Muslim Ummah, you have poetry and you try praising someone so much that you make him equal to God. That is shirk. So when you praise someone, you don't praise him so much, and that is the reason poetry is not very much encouraged in Quran. Quran has a full surah by the name of Shuara, that is poets, and it is when people normally give poetries in name of kings and others and all, they many times go overboard. So when you're doing this, you have to be careful that you're within the purview of the Islamic Sharia. दोस्तों, हमें इस वीडियो से ये मालूम होता है कि अगर हम किसी से मुतासिर होते हैं तो बेहतर यह है कि हम उसे आइडल कहने की जगह किसी और अल्फाज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि हम उलझन में ना फंसें, और किसी की इतनी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि उसकी हद शरीयत से गुजरकर आगे बढ़ जाए और हम उसे खुदा का दर्जा दे बैठें। वीडियो को मुकम्मल करने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस उन्वान के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि ये ज़रूरी मालूमात उन तक पहुंच सके। आखिर में हमारे चैनल बिलीविंग बीइंग्स को सब्सक्राइब करें, इससे हमारे अंदर आप सभी तक इल्म का असल पैगाम पहुंचाने का हौसला मिलता है। डॉक्टर जाकिर का इसी तकरीर से मुताल्लिक सवाल, क्या किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करना शिर्क के बराबर है? इसका जवाब सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें। बाकी के सवाल जवाब की प्लेलिस्ट के लिए इधर क्लिक कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।